দেখতেছেন নি? আরে কেটে আইতেছে না স্ক্রিনটা? হ্যালো, কইতেছি আমার সামনে মানুষ আছে এখন 50 থেকে 60 জন উইথ মিডিয়া পারসন। এখন আমি তারে কি রেসপন্স দিতাম এটা আমার এখন না, এখন তো এটা তো ঠিক আছে। দেখেন তারা তো সবাই যত ধরনের কোয়েশ্চন আমার তারা করতেছে এগুলো তো তারা টং ডিলিট, কিন্তু আমি টং ডিলিট এবার আমি তো ইন বিটুইন, বুঝছেন নি? ওইটার লাগে আচ্ছা, তাইলে আমি ওইটাই হয়ে দিই। আপনি যে কথাটা একবার মানে বললেন আর কি, যে এটা আমার মিনিস্টার অফিসে আছে, ফাইনাল হইলে হ্যাঁ 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 বুঝছি বুঝছি আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি ওটাই কনভে করি তারারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনলেন তো? আমি লাগে স্পিকারই দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আর কিছু করার আছে না আমার কম। কথা হয়েছে স্যার, আমরা 7 তারিখ অবধি আমরা আমি বুঝতেছি তো, ওই যে বলছে শুনছেন যে ভাইটা মিনিস্টার স্যারের অফিসে, আর মিনিস্টার স্যারের অফিস থেকে যদি না বের হয় কেমন আর কিছু না। ঠিক আছে, এইটাও আমরা মানি। তারপরে আমরা যেটা ছাত্রগুলা আছে তারা যদি অ্যাডমিশন যদি না হইতে পারে ওই 9 তারিখে যদি রেজাল্ট পায় না, এটা তো আমি উত্তর দেওয়ার মতো নাই তো কিছু। এটাই আমরা হচ্ছে প্রবলেম। 7 তারিখ অবধি লাস্ট ডেট স্কুলে অ্যাডমিশন করা। যদি এইগুলো পাস হয় ফেল হয় যে কোনো জায়গায় তো ভর্তি করাইতেই না। তারপরে তারা ফিউচারটা কিতা করা যদি অ্যাডমিশন না রাখে, ডেট পার হয়ে যাবে। আপনার কথা তো 100% সত্য, 100%। হ্যাঁ, এখন আমার জায়গাটা আপনি বুঝেন না। আমি তো এর লাগি ডাইরেক্ট আপনার সামনে আমি ফোন করছি। আমার ভিডিও কলটা মন না কেন আমি বুঝছি না, নাইলে আপনারা দেখাই দিতেছিলাম। কথা হচ্ছে এটাই আমরাও প্রবলেম আছে। 10 তারিখের রেজাল্ট হোক 12 তারিখ হোক, এটা আমরা তো মানি না। কিন্তু আমরা স্কুল যেটা বাচ্চাগুলো পড়তেছে তারা লাস্ট ডেট হচ্ছে 7 তারিখ। 7 তারিখের আগে যদি আমরা রেজাল্ট না পাইতাম তাহলে তো আমরা ভর্তি করাবো না। 7 তারিখ তো বোধহয় সোমবার। সোমবার মাস্টারগুলো ফোন করে জিজ্ঞাসা তোমরা বাচ্চারা এডমিশন করাইবা নাকি তা এই না, কথা এটা বারে বারে তো জিজ্ঞাসা। স্বাভাবিক, স্বাভাবিক। তাইলে এখন আমরা এইতে কিতা করম এটাই চিন্তা। Tambah family tini norok o ekoloi post lo. जोंथ' एकलयबो स्कुलाव फायमानि कारन हंगाय चिनि चेराय अर क्लास 6 आव बर्तिन बागै जों तेसिरि माने हंगाय एडमिट दङ 29 तारिख मार्च नि बरक रेजाल्ट नाहनि एडमिट अब सैजाक गे जों अर फायगा 29 तारिखआव फायमानि परे अर अफिसियली बरक साबताम रेजाल्ट नि डेट कैंसिल खायरिगा 4 तारिखआव बुसकां मासनि 4 तारिखआव गे जों तिनि 4 तारिखआव फायगा ठीक नसिम जरा स्टूडेंट पेरेंट्स फैबिका हंगाय बरक तीन की सिंह माने सावो तीन बरिया जालंगिया हेड ऑफिस नि कुन वार्डर फैया जों दिनि रिमेया गेनरक तै बुसुक डेट नन सार जों 29 तारिख को फैगा हंगे 4 तारिख डेट रिमो फैगा ऑफिशियल नि होते जों कुन टाबुक डेट रिमेया हंगाय नरक तै कयेकटा दिन अफेगा खायदि हंगे डेट दिनि हंगे बरक डेट बरिया ब टाइम रेजाल्ट नक बरक कुन सर की सेमिया हंगाय जों हंगाय अन्य स्कुलाव जों जेरै फास जों फेल जों रेजाल्ट खानामान परिस जों बर्ती खायनानि जेन समस्या ताव बसक समस्या और ब डेट बरक रेजाल्ट लेनाय आबन समस्या जों सायमिया हंगाय अन्य स्कुलाव बे सरकारि स्कुल हंगाय 7 तारिख जों सेरावनो बर्ती खायनान डेट अ पारंखाय चिन समस्या आं थानाय हंगाय जों रेजाल्ट सेमाय हंगाय चिन जेरै पास हंगाय आरो ताक तो जतो ना पाराय दिनि उनको ऑनलाइन नि सामो हंगाय आरो बर्ती खालाय रिखा हंगाय जों ते जेरैनो कारितिमिया बर्ती खालाय रां मागना थानाय 10,000 15,000 20,000 एडमिशन खाया है नांगौ ताबुक क्लास वाइज गे जोंगाबो ताबुक आरां कोन रकम कर बर्ती खेरिखा और से आ सेरै पास जों थाङा गे जों और तना बियाबो समस्या आम बागै जों रेजाल्ट खाना नांगौ ताबुक जिनि जाते बर्तीनि डेट सेरै फेलं थाङो जों आरो सलाबैनि बागै जिन ताबुक समस्या दं गे सार जोंनो जों आरो अफिसाव सोंबै बा कक्सन नैगा Sabai sungi koksalai. और इंचार्ज दङ इंचार्ज सोंमानि बबो सटिक आं डेट दिमिया आबो ए
हेड ऑफिस होते बरक रहकाइसे आं साइमाननाय आं दंनो ताबुक डेट दिखांखाय दैसाइन हाय कैंसेल हंगाय आं आबो साइमियानसै नो फन खायै नों बसखांगो किसा साका बो साबाय abo खामानि बो bongni office ni ungko head office ni borok phone ke number bari kha borok chungno head office call khai kok sadi ga number ma bo phone receive se khai angai chung tam kai sai manai ba hoita head office hoita masuk tari nong result nai to mana dei ga bon bagaino ang sanam chungo chini tribal welfare minister sar bikas no jate oro ni result ni pore ba chung सरकारी बेसरकारी स्कुल बर तिनि किजा समय फलो गैथुं आबन बगाइनो आं रिक्वेस्ट खेउ सारनो जों गर नि चिन चारै फेलং थांबा पाजों खाय तरो न एडमिशन मोननाय फेलং थांगाय जे ए चिन चारनो आरो थांगाय बर ति तहे समय पान फलो गैथुं जाते जों हिजे तै ओ स्कुल नि ताबुक समय डेट लाइखा जों गर तै बर तिनार माया बे चिन चारै बर परिमानै बा आं आं सार बिकास सारनो सावो चिन चारक जाते आरो फेल खायबो अनि स्कुल बर तिनि चान नारथु नै आं कबो सारनो सेमा रगो आबो हायन खा जे रिजल्ट दिमा yang lo boting mai rog abo hayrong jak abo hayrok tongo chin dolo koyekjon atei boti chan mai angai ani nong khai ko boti chan mai body charge me nge bisa nogo asgi ma tongha abon pore ko takla hi body khema ri chu ga kai mo bai ka apni 7 tarik dorate date jak ga kai jeng jodi so 7 tarik lai jeng body khemeli ga kai jeng cheranya boro se body khai ka boro no guardian hisabe boro ni borma ko isinai jeng tabo o hakal ni je phanero जों रां फैसा करै जों दाबो साथुं जरा बर सा जिनानै रां फैसा बर माननानै जों गारि भारा फाइनासि 200 जों कुनु काम काज माया कुनु माया जों बुदिखाय दिनै जों सेरायनो बदिखाय माननानै biang ni phailai no tini oro phainai rok biang ni tong Pasal ni tongo Kalyanpur ni tongo Kotagil ni tongo haksa ni pasal rong tong ta telamra rong ni tongo ingkai dabo te bus kanggo bufru result tok tam kesar hokabo har ekta kok sabo borok buskang ni atei 9 tarik rogo result leng thanai hne am haige kok confirm kasar wasung ingkai no bike abo bus kanggo result na thangka no bike kokma manai khabar manai kok ma borok kaisa number ri rohaka aro call khaidi ingkai rong ni abo ajaga saimana na je result kedang khang ya ni number kaisa rohaka asung ingkai mo rungnong ni bumung rok ya sagan mo bojaga rungrong ni ma koi ko Rajnagar Ekalaibo Model School Ekalaibo Palabagan